Dugang pangutana bro, mingon siya bro, makaepekto ba sa anak kung ang ginikanan mobalhin og laing relihiyon? Affected ba ang anak? Kung ang ginikanan nimo nawa na ang nibalhin na laing tinihuan, dako yung epekto. Kaya nga naman, ang mga laing tinihuan di man sila motuong mamameri. Ilaha pag ganing panamas-tamasan, lugmukon pag nilang imahe sa langitong inahan. Kay nga naman, wa kuno ilabot si Birhen Maria sa kaluwasan. Pero kung imong basahon ang Pinadayag chapter 12, si Mama Mary maoy hinungdan sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Nagsabak siya sa ni Kristo niya, ni kaaway man dai ni Mama Mary. Kinsa may kaaway ni Mama Mary sumala sa Revelation chapter 12, ang yawa. Kung kaaway nimo sa Mama Mary, kauban na kasiyawa. Mao na makaepekto jud, mao na kinahanglan sa imong ginikanan. Basi maupo na yung mission nimo, o mao mo na gihatag nga hagit si mo sa Ginoo, ikaw may mukatikay sa imuhang ginikanan. Itagaan kag mission sa pagtuon sa simbahan, pagtuon sa doktrina, aron malamdagan mo, aron mo maluwas. Kasi mao na isay nga naa ka karon diri, kay aron maluwas nimo ang imong ginikanan. Mao to tubag. Okay, follow up niya nga pangutana bro, ang ganina relihiyon, karon may ingon siya, Brad, makaapekto ba sa asawa o mga anak kung ang bana nangabit? Asawa ug mga anak o ang bana mangabit, personal sin man na. Gikan na sa imuhang pagpili na sa imuhang kagulingong pananglit sa imong bana or sa imong papa. Personal sin ang gitawag actual sin. Diha sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 10. Palayo kuno ko basa bro Leo. 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 10. Unsa may hukmanan sumala sa atong hukmanan ni Kristo. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron yang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Kinahanglan mo atubang kitang kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa, ato pa individual tang matubang ni Kristo. Imuha ng mortal sin, ingatubang ni mo Kristo, siya mo hukom nimo, individual. Individual ba mo nakita may nabuhatan na sala, pero samtang buhi pa, doon na pay dako kaayong puruhan nga maluwas. Tama na matod pa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 393. Ang tao nga buhi pa, doon na pay dako kaayong tsansa nga mahilangit. Kaya nga naman, makabduol pa man siya sa sakramento sa kumpisal ug makapabag-o sa iyang kaugalingon. Unless sa yawa, nga napukan na sa impierno mo, na yung tubag na to, magkaigsunan. Okay. Another personal nga pangutana. Matod pa din ni Brad, sala ba nang musugot gihapon kag panguyaban sa lain, bisag na kay uyab? Love story naman hinoon eh. Morag ang imuhang pangutana adto i-address ni Papa Joe. Ani lang, ang ako lang ikatubag ana. Sumala sa 2 Corinto kapitulo 13, basaha ko no bro, aron matagaan siya og guide. Mag-guided siya ba? Unsa may husukdanan sa atong Ginoo kabahin ining gugma. Alang ni sa mga batan-on ha. Dili ni alang ni Papa Joe. 1 Corinto 13. 2 Corinto? 1 Corinto 13. 1 Corinto 13. Corinto 1:13. Ako na lang basahon. 1 Corinto 13, 1 nga to 13. Paminaw mo ha kanang mga batan-on nga mga hat pagay sa uyab-uyab. Paminaw unsay pahimangno ni Kristo pagkabahin ining gugma.
1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto 13. Naa na bro? Kita na nimo? Taman 8 bro. Okay, sige bro. Pali ko basa. Ang imong ganina kay baliktad to, chapter 13 day. Okay, mo ni ang sulod sa 1 Corinto chapter 13 verse 1 to 8. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, samar ako sa saba nga agong o sa piyang-piyang nga nagtagingting. Verse 2, bisag pag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa lagit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisan pag may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako o ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon, maluluyon, dili masinahon, dili tinghambog, ang gugma dili mapahitason, ang gugma dili bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan, ang gugma dili masukanon, ang gugma dili tinumanon, ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayod. Pertinendo ta. Mulahutay gayod ang gugma. Okay. Muna, klarohon na to. Ang gugma dili mapahitason o bastos, ang gugma dili mamugos sa kagulingong kagustuhan, ang gugma dili masukanon o badinumtanon. Kung kana nanguyab nimo, paminaw nimo makapaduol nimo sa simbahan, ayo pag-agad si imong gibati. Kay daghan kaayong nahitabuan nga nag-agad sa gibati, wala gamita ang hunahuna. Inigabot sa panahon, bahalag saging basta labing sabadiya. Muna magbantay ta kay nanay mga pahimangno ang Ginoo. Muna klaro na to, kung ikaw paminaw nimo kanang tawana mahinungdan makapaduol nimo sa Ginoo, dadon ka niya sa kanang mas makapaduol ang inyong relasyon sa Ginoo. So mao nay tinud nga gugma pero kanang gugma uwag-uwag ra mao nay makapaduol nimo siya wa. Mao tutubag. Okay, time check 11:36, so we have 9 minutes more. Dugang pangutana. Brad, pwede ba mo deliverance ang igsoon sa akong papa, gibali akong uyuan? Kay lugos na manggod akong papa makabasa. Kaya ang akong papa ug mama, bulag naman sila. Pwede ra, Brad, ang akong uyuan mo deliverance? Natural authority. Sa pangutana pa lang daan, ang tawag na reglamento sa pangutana, pwede ba ang akong papa? Kanya imong mamang papa di naman kabasa, ikaw mo deliveran sa imong papa. Kung sa imong buhaton, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Tinud-anay nga pagkumpisal, pagsurrender sa tanan, unya pagampo santos nga rosaryo, ready sa kagalingon, unya ikaw may mo deliveran sa imong kagulingong amahan. Mao bitaw na nganong duna magitagaan man natural authority ang anak? By virtue of obligation. Obligasyon man nimo ang imong mga ginikanan kay ikaw may anak. Ang natural authority naa sa anak, kung wa din niyo kahimo ang mga ginikanan, ikaw deliverance. Kay obligado ka sa imong ginikanan nga maoy nang matutuo nimo sa hantod siya ni dako ka. Matutubag. Okay, matupad ni Brad. Dugang pangutana, Brad. Na ako'y kaila, willing kayo siya nga mudawat na kang Kristo, na siya karon sa grabe nga balatian. Pero ang iyang ginikanan, dili man mo surrender sa ilang mga sala. Aduna ba'y posibilidad, Brad, nga maulian ang akong kaila, bisan ang iyang ginikanan, dili gihapon magbago? Palyog, Brad, tubaga taon ko. Nindot nga pangutana kay concern siya sa iyang kaila. Ang sakramento, ang sacramentals, mo epekto na pinaagi sa atong disposisyon. Mag-agad sa atong disposisyon. Nganong kapatawag magkagpare, unsa man imong tuyo, aron maulian. Ti,
Unsa may tuyo aron mapasaylo ang sala sa Ginoo. Mao ni gitawag authentic Catholic faith. Kanang uban pagan disposition na siya. Kanang patabag og pare aron aron malibre sa impierno, pagano nga disposisyon na. Wala kung imong kaila di jud magbag-o, wa jud niya ang kabaguhan. Ginoo ray mohukom niya, pero sa siya pa lang intensyon, siya pa lang disposisyon, siya kagalingon, di pa dayag na. Giklaro na nga wa siya mo surrender sa Ginoo. Muna, concern man kayo sa imong kaila, walihi siya. Ikatikay siya aron siya mas mapaduol diya sa simbahan. Mato atong tubag. Na. Okay, Brad, matud pa rin ni Brad, pwede ba ko deliveran sa akong pag-umangkon nga na-possess? Pwede ba daw siya maka-deliveran sa iyang pag-umangkon nga na-possess? Balikon ako ha. Alang dun ni sa mga naminaw, guwa naminaw. Ang authority nga gihatag sa Ginoo, ako amo ning talk, duha, ecclesiastical authority gikan sa mga kaparian. Kung dunay pare, ipa-deliveran sa pare. Dili ikaw nga iyaan dili. Ngano man, ang natural dire, ang una ecclesiastical. Adto ka sa mga kaparian. Kung di ka kadtog pare, posible bugway pare sa inyong parokya. Kung dili mo balibad kay pare, kinsa may sunod nga dunay awtoridad nga gitagaan sa Ginoo. Ikaduhang natural authority, kinsa may gitagaan ang mga ginikanan. Amahan, inahan, maoy mo deliverance. Kay ikaw nga iyaan, dili naka-appeal sa natural authority ni alang bataa. Samot kay ni-react, samot kay possess. Mao na i-process ang tibuok pamilya kay nganong giharas na sa daotang espiritu, dunay dakong katuyuan ang Ginoo. Conversion sa amahan, sa inahan, o sa tibuok panimalay. Maunay tuyo sa Ginoo. Kay ang deliverance, dili mo na sa emergency. Kung doon ay mayawaan, diretso ni mo deliverance, di. Nganong giyawaan man ang tawhana, doon ay dakong tuyo ang Ginoo nga gipadayag. Alang sa kabag-uhan sa tibuok pamilya. Gitawag sa Ginoo sa kabag-uhan, tawag sa Ginoo sa conversion. Manang dali-dalion kay nganuman. Kung dali-dalion nato ang yawa magkatawa, dili na to makita ang doorways, dili na to makita ang mga stronghold. Unsa may nakaangin ana, damo nang ang deliverance, exorcism, dunay mga process. Iagi jud natong process. Isamot na kag imuhang pagumangkon yan na kaila na kaning office, idalon diri sa opisina. May aron ma-process. Unya ang dunay ug mo react man jud brad, pananglitan follow up question. Mo react man jud sa balay brad. Unya wa may lain brad, unsaon may imong buhaton? Ang amahan ug ang ginikanan maoy gitagaan sa natural authority. Ang amahan mo deliveran sa anak, ang inahan mo deliveran sa anak. Pag-ampo kumpisal sa pare, mao na nang balik juta sa cares. Mao nay atong kanang hinatunta ang nasabtan mga kaigsuonan kay kining panahon nga suwayan ta sa atong kaugalingon sa samot na kay atakihon sa yawa ang isa sa sakop sa atong panimalay, kita gusto jud ta mo tabang, di ba? Pero ang atong pagtabang kay mao na makadaot din hinon nato. Kay wa man ta kay boss pagtulunan, kay ngano ang yawa legalistic. Magbantay ta ha, ang yawa legalistic, iyahang tirahon natong will. Kung nakahibaw ang yawa nga ignorante ka sa pagtulunan, nakahibaw ang yawa nga wa ka kahibaw sa doktrina sa simbahan, ikaw may sundon niya tira. Magbantay ta. Mo na ani. Ang yawa legalistic, ang yawa grabe ka nag-agad yun na sa simbahan panudlo. Kay ngano man kung mabahin siya sa panudlo sa simbahan, dili na siya kaatraka. Mo na balik ta, ang natural authority, structural authority, ecclesiastical sa mga pare, ikaduha natural sa mga ginikanan. Mao na ni panahon sa ginikanan nga magtinabangay, maginampuay aron may usa diha sa sabakan sa atong Ginoo. Mao tutubag. Okay, so firm gid brad nga dili. So ayo na paghangyo, dili. May tubag. Okay, pangutana, di ba
Brad, ang mortal sin, maka-impirno man sa kalag. Yang anong ipaabot pang mag 1 month ang kumpisal. O ugma na dayon ikumpisal. Unsa may inyong ikasultihan ni Brad? Ang kumpisal ko no, maka-impirno. Ang anong paabot pa mag isa ka bulan ikumpisal. O ugma na dayon o diha dayon. Aw, labing maayo ang umpisal dayon, no? Amo na problema. No? Depende mo na nimo kung nakasa ka, unya nay pare, mangumpisal ka. Initiative guna siya nga huna-huna. Pero og layo ka way pare, o layo pa ka kayo, so kung nakakommit kini tag mortal sin, atong hinumduman nga moagi gyud tag confession. Sa dalong malaling panahon kay in kaso og madisgrasya ka nga naka sa estadong pagpakasala, ganahan mo maimperno? Nga, sa akong gingon ninyo ganiha, nga dili ra ba lawas ang mubatig sakit ang imong kalag ra ba? Nya karon maimperno ang imong kalag tungod sa imong pagkaway pagpakabana. Nya piting inita man ang kalayo. So mana kung nakasatag wa man gyud makasud sa langit, no? Bisan usa ka sala nga kanang mahimo sa tao dili gyud kasud sa langit. Mo nang kinahanglan nga kung nakasa kag mortal sin, kinahanglan mangumpisa jud ka at a time kung mahimo lang. Kung naada yung pare, ayaw na paabta, o sa kabulan. Kaya kung madiskasya ka, o mahugan ba kag bala diha, ako kahibaw, na bala nga, ligaw nga bala, mahug na ko dire, nya, na ako'y mortal. Di ba? Patay ko dayon. Oh. So, muna kinanglan gud nga ako, ayaw na paabta, og 1 month. So, kana magugingon og regular confession, magdepende na sa imuhang nahimo nga sala. Oh, kanang tinuod na true confession. Oh, mo na siya, mo na tinuod nga paghinulsol. Nga kinganan nga mo na gingon ninyo nga mangumpisal ta kanang atong sala nga gi-surrender sa Ginoo nga gi bungat nimo sa pare, kinahanglan dili na nato na mabuhat. Ha, nahibaw naman gid mo na ako man ang giitok kaniha. Kaya og inyo pa nang balikon og buhat, mubugat ang sala. Mo na gingon og presumptions God's mercy, sin against the Holy Spirit, wala na kapasayloan, bugat na nga sala. Mo ito bag.